Go na, go! Go na! Wait lang. Sunod-sunod kayo apat. Go! 1, 2, 3, go! Go na! Go! Punta bro! Go! Dali! Pabalik nga! Balik! Oh, balik, balik! Balik, balik! Balik! Akala nyo, madali ha? Sunod! Sandaan lang. Tandaan! Bawal hawakan ng bola! Ay, nahawakan ng bola! Ulit! Balance mo na natin. Ay, nahawakan ng bola! Ay, nawakan yung bola, coach! Hindi ko hinawakan. Ay, nawakan! Ulit! Wala ka ba? Wala tayong gugulo. Nawakan eh! Dugtong na. Tignan nyo na! Ilalim! Dugtong nyo na agad. Bakit nilalayo yun? Dugtong nyo na sila sa dugtong. Coach, nahawakan na yung bola, coach! Wala. Tugtog na! Balik! 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 Balance. Focus lang. Dito. Okay. Be careful with the balls. Okay, dahan-dahan. Careful with the ball. Sige. Alalay. Alalay. Alalay doon. Alalay. Alalay. Hoy, wag kayong mag-ano. Isog nyo pasawakan. Isog nyo kasi ipantay nyo sa mga. Hoy, balance! Hoy, malayo na kayo. Balance. Takbo na! Takbo! Ay, nasa ibaba yung kamay, oh! Yung kamay! Calm down! Kamay! Ay, yung kamay, oh! Nawakan! Dandan! Lumutong na kayo! Ganun na! Sige, tuloy! Sige! Tulak! Tulak na kayo! Sige, tulak! Taas! Konti! Sige, tulak lang! Lumutong kayo! Taas! Dumuktok na kayo! Taas!
Dugtong mo na. Saktong agad. Okay, okay. Hindi ba lang yung dugta? Ulit. Okay na yan, okay na yan. Wala na excitement kasi alam mo na tama na yan. Congrats.